current state of the education system for the students and for the اچھا teachers. سائنس سے چلتے ہیں. کیٹیگریز 4-5 ہیں جس کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے. بچے خدا را ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بچے اسکول سے نکال لیں. بس اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں. I am a very responsible man. Make sure you understand I am not being emotional here. When I told you emotionality سے دوں, ریشنلٹی سے دوں, میجر کیٹیگریز. میں اب ریشنلٹی کی کیٹیگری میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, میٹرکس کھولی ہے آپ کے سامنے. ریشنلٹی کے اندر سے کہاں سے؟ ریلیجن سے دوں, سائنس سے دوں, کلچر سے دوں, کہاں سے دوں؟ میں اب صرف سائنس میں آیا ہوں تاکہ نیوٹرل رہوں میں بالکل. یہ نہ سمجھے کوئی مولوی پرسپیکٹیو ہے whatever. ایکچولی مولویوں کے بچوں کو میں پھر کہتا ہوں اپنے بچوں کو اسکولوں میں بے شک ڈال دو. You know what I'm saying? میں پھر کہتا ہوں کہ okay, less harm than foul. ایسا اسکول نہیں بھیجتے ہیں, کیا ہوگا پھر؟ میجر 2-3 ابھی سائنس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک سائنس. سب سے پہلے آپ کا جنرل آئی کیو 12 اور 20 پوائنٹس کے بیچ میں پہلے 5 سال میں ڈراپ کر دے گا اسکول. ٹھیک ہے, اگلے 5 سال میں 8 سے 10 پوائنٹس اور ڈراپ کر دے گا. سو 21 پوائنٹس کا اوور آل ڈراپ آئے گا پکا. یور کڈ از ناٹ گونا بی ایبل ٹو کراس ایٹ بیسٹ. اگر وہ 120 رینج کے اوپر جینیٹکلی پیدا ہوا تھا کہ یہاں سے اسٹارٹ کرے گا اس کا بیس تھریشولڈ سے, تو 130 کر دے گا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے کلاس فیلوز اگر بہت ہی اچھے مل گئے اس کو, تو پیئر بہت ہی اچھے اور اچھے گھروں کے, مطلب اوپن پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں نا, تو اوپننیس کا کوشچن زیادہ ہوا اس کے پیئرز میں, تو پھر اس کا آئی کیو بڑھ سکتا ہے, ورنہ نہیں بڑھے گا, ورنہ ڈراپ ہوا ہی ہوا. اگر بائی ڈیزائن اس کے آئی کیو بڑھانے کی ٹیکنیک لگائی گئی تو یہ 160-170 کراس کر سکتا ہے. سوچیں کتنا بڑا ڈراپ ہے. آپ کو پتا ہے ایک کمپنی کے سی اور اس کے سیکورٹی گارڈ میں 2 پوائنٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے آئی کیو پہ, 2 پوائنٹ کا جنرلی آن ایوریج. سو بزنس کی بات کر رہا ہوں, تو بزنس کے اندر سو آپ کا 30 پوائنٹ کا بچہ ڈم کیا ہوا ہم نے, آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے, دور سے بھی کوئی مقابلہ. ہمارا فزکس کا, کیمسٹری کا, بایولوجی کا پروفیسر جو پیک ہو, ہمارا ڈاکٹر ہو, اور وہ والے کلچر سے پلا ہوا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نہیں, اس کی اور اس کی فزکس کی اپروچ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک ڈیلٹا رکھتی ہے. کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک اتنی بڑی تباہی ہے. اس لیے تو ہم اسلام پہ کینسر کی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہٹ ہوئے جا کے ہم مسلمان, کیونکہ ہم ڈسٹرکٹیو لیول تک اپنا آئی کیو ڈراپ کر چکے ہیں. بٹ واٹس دا الٹرنیٹو اپروچ کہ پھر کیا کریں؟ بچوں کو اسکول سے نکال دیا, پیرنٹس تو آلریڈی جو ہیں ابا صبح چلے جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں آفس سے, اماں گھر کے کاموں میں رہتی ہے, تو بچے دیکھیں دنیا میں اتنے لاکھوں لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو میں ہوم اسکولنگ کانسیپٹ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ بائی ہوم اسکولنگ یو مینس کہ پیرنٹس کو خود نہیں کرنا, دے ہیو ٹو hire the experts. پیرنٹس کس قابل ہوتے تو کیا بات ہے, پھر اسکول کی ضرورت نہیں. ہاں اسکول میں خدا رہا امی آپ نہ بنا دینا, آپ نہ پڑھا دینا, خود میتھ سکھا رہی ہوتی, فزکس سکھا رہی ہوتی, بیٹا یہ یاد کرو, میں تم سے یہ پیراگراف رات کو سنوں گی, بیٹا ہوا سسٹم تو آئی کیو نہیں. ہوم اسکول میں پیسہ کم لگتا ہے مگر لگنا چاہیے, کیونکہ یو نیڈ ٹو گیٹ. اب تو خیر کورونا کی وجہ سے اتنا فائدہ ہو گیا, اب ہر ایک کو کانسیپچولائزیشن ہو گئی کہ ہاں ہوم اسکولنگ تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اسکولوں نے بھی ہوم اسکولنگ کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, بچے اگر سارا دن ویسے بھی گھر میں ہوتے ہیں, نہیں یہ کیوں اسیوم کری جانے, پوچھیں نا مجھ سے, سارا دن گھر پہ نہیں رہنا آپ نے. نہیں کیا ہوتا ہے ہوم اسکولنگ میں؟ ہوم اسکولنگ میں آپ نے, اچھا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آسان سا ہے, برین اٹ سیلف بتائے گا. سائنس بتا رہا ہوں, کسی بندے کو اعتراض ہو نا, ساحل میاں آپ نے کوئی میٹرکس بنا لی, آپ شرلاک ہومز کھیلتے رہتے ہیں, ہمیں آپ نے جج کر دیا. سن لیں, سائنس ہے, سائنس بتا رہا ہوں. انسان کا جو دماغ ہے نا, دماغ انسان کا وہ یونیفارملی بیہیو کرتا ہے اکراس آل اسپیکٹرم, اکراس آل کلچر, اکراس آل ڈائٹ پلانس, اکراس آل ڈائٹ پلانس بھی. اس کا مطلب ہے ایک دن کے بچے کے دماغ کے اندر, چاہے وہ برازیل میں ہو, چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا, ایک دن کے اندر, چلو جینڈر وائز تھوڑا سا ڈفرینشیل آئے گا, وہ کبھی کسی اور دن بتا دوں گا. ایک دن کا بچہ 18 سال کا لڑکا لڑکی جس اسٹیجز سے گزرے گا برین کا, وہ برین کی اسٹیج بتائے گی کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو آپ نے اور کتنا پڑھانا ہے. اوکے, اب ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں جس کو سائیکالوجی لیول 3 سمجھ آ گئی اور قرآن اس نے پکڑ لیا, وہ ہے اگلا صلاح الدین ایوبی. ہی از گونا لیڈ انٹلیکچولی اینڈ ہی از گونا گین پولیٹیکلی. یہ آپ اپنے بچوں کو تیاری کروائیں. اب میں خالی سائیکالوجی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس وقت بات کو زور کر رہا تھا, کہیں اور چلی گئی بات. اس کی آؤٹ پٹ بتائیے آپ کو میں نے. سو 1 to 3
मेजर रिफॉर्म्स होती हैं ब्रेन की 1 to 3 के अंदर, 3 to 7 के अंदर 2 रिफॉर्म्स होती हैं, 7 to 11 के अंदर 1 रिफॉर्म होती है, 11 to 40 के अंदर 1 रिफॉर्म होती है। रेफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन, द हार्डवेयर के लोब्स अलग अलग बनते हैं, हमें पता है उन लोगों का काम क्या है, नॉट ऑल ऑफ इट बट ओह माय गॉड सो मच ऑफ इट दैट वी नो। लैंग्वेजेस पहले सिखानी है, मैथमेटिक्स नंबर 2 पे आएंगी, नेचुरल साइंसेज नंबर 3 पे आएंगी, सोशल साइंसेज नंबर 4 पे आएंगी। थियोलॉजी को आप नेचुरल साइंसेज के थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप करवाएंगे और सोशल साइंसेज में आपको उसको हार्नेस और ट्रांसलेट करवाएंगे। थियोलॉजी कुरान को, हदीस को, सीरा को, ठीक है। सो अरबी पहले सिखाएंगे, सीरा बाद में सिखाएंगे, समझिए बात, और कुरान उसके भी बाद सिखाएंगे, कुरान उसके भी बाद, पहले सीरा फिर कुरान, पहले कुरान पहले सीरा नहीं, पहले सीरा फिर कुरान। And normally these home schooling जो है एक ग्रुप सेटिंग में वर्कआउट करती हैं कि देर आर या बहुत ही अच्छा सवाल है, नहीं बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कुछ सब्जेक्ट्स ग्रुप्स के अलावा सीख नहीं सकेंगे आप, और कुछ सब्जेक्ट ग्रुप में आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे। But then what about the teachers who are coming and teaching these वन ऑन वन कुछ सब्जेक्ट्स कुछ स्टेजेस में हमने स्प्लिट कर दिया हुआ है, कुछ स्टेजेस में हम आइसोलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रुप में सिखा सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन क्योंकि वो काम कराना पड़ता है, किनेस्थेटिक लर्निंग होती है उसमें, आप काम करेंगे तो समझ आएगी वो वाला, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ग्रुप का क्या ताल्लुक है। ग्रुप में फिर करता क्या है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको। कुछ ऐसी चीजें जिसमें ग्रुप चाहिए आपको, उसको हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग बोलते हैं, एक दूसरे से देख के सीखता हूँ मैं कि तेरे साथ ये वाक्य हुआ, मेरे साथ तो ये वाक्य नहीं हुआ, सो वी लर्न। ग्रुप का फायदा होता है, वो उसमें आप आइसोलेशन में नहीं सिखाएंगे। हर मैथमेटिक्स में भी ये स्टेज आएगी, कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं, और किनेस्थेटिक फ्लैग्स बोले इनको, किनेस्थेटिक फ्लैग आ गया मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मुझे ग्रुप के साथ चलो अप्लाई करके सबके सब देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखा डेटा किस किस के कैसा कैसा आया, रिजल्ट्स कैसे हैं। कुछ में आप कभी भी नहीं आएंगे ग्रुप में। सो सब्जेक्ट वाइज भी मैटर करता है, आप लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ना बनाइएगा, आप ग्रुप में सिखा दें तब भी खैर है, आप सोलो में सिखा रहे हैं तब भी खैर है, मगर खुदा का वास्ता है उस मॉडल पे ना सिखाएं जिस मॉडल पे स्कूल सिखा रहे हैं, उस तरीके से ना सिखाएं जिस तरीके से स्कूल सिखा रहे हैं, उन किताबों से ना सिखाएं जिन किताबों से स्कूल सिखा रहे हैं। वो 2 साल की किताब है जब 12 साल तक खींची हुई उन्होंने पैसे लेने के लिए। और ये जो टीचर्स हैं इन सब्जेक्ट्स के पढ़ाने वाले, आर दे द सेम टीचर्स हु आर टीचिंग एट स्कूल या दे आर लाइक, वो मैं इसकी एनालिसिस देता हूं कि वो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं जिन्होंने बताया था कि मुझे हेपेटाइटिस ऐसे हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा हेपेटाइटिस तुम्हें कैसे लगानी है। तो फिर ये होम स्कूलिंग के लिए जो स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड एक्सपर्ट टीचर्स, और मार भी पड़ेगी, ऐसे क्यों हेपेटाइटिस नहीं लगवाई तुमने अपने आप को? How to find these expert teachers for homeschooling? Like, You don't need to find expert teachers for homeschooling. You need to find expert teachers for the subject. समझ आई? होम स्कूलिंग उसका डिसीजन नहीं है, वो तो आपका डिसीजन है। टेक्निक तो आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है, आप अम्मी हैं या अब्बू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपका है। यू आर द वार्डन ऑफ द डॉर्मेटरी नाउ, क्या कहते हैं, हॉस्टल। ओके, आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, आप उनको बस, आपका टीचर ऑनलाइन आता है या फिजिकली आता है, डजंट मैटर, आप ऑनलाइन भी सिखा दें। दुनिया का हर टीचर अब ऑनलाइन अवेलेबल। आपके अपने बच्चे भी होम स्कूलिंग शुरू से, बट हाउ डिड यू मैनेज दैट? के एक्सपेरिमेंटेड उस वक्त तो मैंने स्कूल भी नहीं खोला था, अब तो मेरे पास स्कूल है ना, I have an online school where I actually teach. Online school. Yeah. So students come online through Zoom and they join. Yeah. And you have subject matter experts. Yeah. And you also teach them. I teach them language and STEM fields. STEM. So when people are coming to, kids are coming to your school. And Sira, of course. How old are they? Like, अगर कोई language के लिए, अगर आपके स्कूल में कम से कम उम्र वाला बच्चा कितना आ सकता है, मेल फीमेल, क्या उम्र? मतलब 7 से कम तो आपको चक्कर ही नहीं है कि आप स्टेम फील्ड में डालें, उससे पहले लैंग्वेज में डालेंगे। 3 ईयर का बच्चा भी लैंग्वेज सीख रहा है मेरे पास। लैंग्वेज की तो उम्र ही वही है ना, 7 से पहले ब्रेन खुद लैंग्वेज मांग रहा है आपका। मैं आपको एक मौजज़ा बताऊं जो साइंस अभी तक बता नहीं सकी है, और बहुत तफसील में गई है साइंस, दूर बैठ के नहीं, स्पेक्टेटरशिप में देखी उन्होंने। दे वेंट इनटू एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन, देयर इज नो वे टू नो कि बेसल गैंग्लिया में या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर लैंग्वेज मैनिफेस्ट कैसे करिए। इतना बड़ा थिक एल्गोरिथम ऑफ ग्रामर, एक बच्चे को बगैर किसी ट्यूशन के, थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली, थ्रू ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन ओनली, याद रखिएगा, ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ब्लाइंड किड्स ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज द सेम स्पीड, if not better, same speed. So auditory observation के थ्रू एक बच्चा 100% करेक्ट एल्गोरिथमिक ग्रामर बोलता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो कि लैंग्वेज की ग्रामर होती है ना। आप सीख के दिखाएं स्पेनिश, लग पड़ जाएगा ग्रामर, ठीक है। स्पेनिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग ना,
But for people in our age, it would be difficult to Not now really. learn a language. Yeah, it's difficult because of the bigger algorithm. Yes. But Spanish, rather easy. Chinese, toughest. Yes. Okay. And so on and so forth. अब सिर्फ ग्रामर के एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी टोनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेशन, फ्रेज और आगे के लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. इसकी भी 5 लेवल्स होते हैं ना लैंग्वेज की भी, और लेवल 1 पे ग्रामर होती है. सो आप अगर ग्रामर ही इतनी डरानी चीज़, और बच्चे 2 साल के बच्चे को डर नहीं लग रहा है एक्चुअली, ऐसे क्रूज कंट्रोल से गुजरा सब एक. तो आप ब्रेन को समझे, अल्लाह ने हर सब्जेक्ट की ताकत दी हुई है. हम समझते हैं हर सब्जेक्ट रॉकेट साइंस और वो बड़ी मुश्किल नहीं. ब्रेन के अगर टाइम के ऊपर सही टाइम पे सही सब्जेक्ट इंस्टॉल करेंगे वो आएगा. What is the right age for any kid to go through this homeschooling process? Like any recommended age? क्योंकि मेरे ख्याल में नहीं किसी भी एज में आप वापस इस वक्त तो हम रिट्रीट करवाएंगे ना, मगर आप 12 साल का बच्चा 14 साल, मैं 7th ईयर से पहले तो 7 साल से पहले आप फॉर्मल एजुकेटिव ट्रेनिंग नहीं देंगे उसको. आप सिर्फ लैंग्वेज सिखाएंगे उसको. ब्रेन खुद कह रहा है मुझे, मेरे ब्रेन का एक खास हिस्सा बना ही नहीं हुआ, जो कि 11वें साल में सोशल साइंसेस का हिस्सा ही है. So you mean कि जो कि even जो कि अच्छे schools हैं पाकिस्तान के, जो brand names हैं, when they are teaching like in nursery, pre-nursery and KG ना, वो shapes सिखा रहे होते हैं, A, B, C और A for apple. Do you think it should not be taught at that age? Well, not that way anyway, and not in that group anyway, and not the way they are actually teaching, not at the time of the day that they're teaching in, not at the kind of cost that they're teaching in. There's so many things wrong with that school system. But the question is, brain age, brain खुद बताएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए. अब मैथमेटिक्स, ब्रेन खुद बता रहा है हमें मैथमेटिक्स का. एल्गोरिथम्स के लिए ब्रेन खुद हार्डवेयर बनाता है और फिर हार्डवेयर बढ़ाता भी है. आपने उस टाइम पे मैथमेटिक्स की इंटेंसिव ट्रेनिंग ना कराई, आपका हार्डवेयर छोटा रहेगा, हैंस आईक्यू ड्रॉप हो जाएगा. आईक्यू ड्रॉप करने के पीछे पॉइंट्स की कमी होती है ना, पॉइंट्स ज़्यादा, आईक्यू ज़्यादा. पॉइंट्स आर द यूनिट्स ऑफ द ब्रेन. ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ. ओके, आपकी जो न्यूरोनल फाइबर कैपेबिलिटी टू ग्रो है वो खास लिमिट की है ना सारी. वो 13वें साल के बाद नहीं इतने ग्रो करता. आपने 13वें साल से पहले करना है जो करना है बस, वरना बच्चा डंप कर दिया आपने. आप वही तो कह रहा हूँ साइंस, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ इधर. आई एम टॉकिंग ऑल साइंस हियर. यू वांट टू रेज IQ, आई गिव यू सम टिप्स एंड टेक्निक्स जिसमें आपका बच्चे का IQ 10 या 20, चलें 10 तो बढ़ा देंगे पॉइंट्स आप इंडेक्स पे. इसी करंट 2 नंबर स्कूलों में अंदर ही. और अगर आपने अगर 20 पॉइंट्स इंडेक्स में IQ बढ़ाना है, 120 वाले को 150 क्रॉस करा देना है, यू क्रिएटिंग जीनियसेस, यू क्रिएटिंग, एहसान कर रहे हैं आप इंसानों के ऊपर. अगर आप हाई IQ के बच्चे लोगों को दुनिया में छोड़ रहे हैं आप, हाँ संभालो आप. ये इल्म के भी लेवल 3 तक पहुंचेंगे जल्दी. IQ का मसला होता है ना लेवल 2 और लेवल 3 में, और क्या फ़र्क होता है? लेवल 1 और 2 में IQ का मसला होता है, लेवल 0 और 1 में IQ का मसला नहीं होता, याद रखिएगा. लेवल 0 और 1 में एरोगेंस, ये सोशल ईवल्स होते हैं. मुझे आता है खुद ही, साइकोलॉजिकल डिजीज होती है जो 0 से 1 पे आप सफर नहीं कर सक रहे होते. कोई टैलेंट नहीं चाहिए होता लेवल 1 के लिए, कोई स्किल नहीं चाहिए होती, कोई IQ नहीं चाहिए होता. लेवल 1 के लिए सिर्फ किताब चाहिए होती है और आप चाहिए होते. इंटरेस्टिंग. लेवल 2 के लिए टैलेंट चाहिए होता है, सॉरी उसके लिए IQ चाहिए. लेवल 3 के लिए तो 100% जीनियस चाहिए ना. So if somebody is interested to put their kids in your schooling system, homeschooling system, how can they do it? Source www.sourcecode.academy. So that's it. .com वाली वेबसाइट नहीं मेरी, sourcecode.academy. Academy. Thank you very much, Sahil bhai.